इज लाइक ड्रीम कम ट्रू मैन। आफ्टर लॉकडाउन ऐसा कोई राइड हो, वाह। नॉबिस का अच्छा प्रयोग होगा अभी आज। स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये लो। आज संडे है भाई लोग, सब शेर लोग बाहर निकले अपनी एडवेंचर निकाल के। BMW, KTM, Xpulse. It's a new day, beautiful morning. Hey guys, welcome back to Adventure Love Life. So I'll be meeting my friends after a long time. So very excited. Wow, weather is looking fantastic. So finally Tana is here after a long time with his Xpulse Rally Kit and Aman. क्या हुआ भाई? ट्रैक्शन कंट्रोल। Oh, चलो, all riders are set now. So this is Aman. एक्चुअली हम लोग का मिलने का प्लान था, जस्ट काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हम लोग मिल रहे। तनय को अपने वीडियो में देखा होगा। इवन अमन भी था जो ट्रैम टाइगर इम्पल्स चला रहे थे, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन एंड ये सब प्रॉब्लम की वजह से पॉसिबल ही नहीं हुआ मिलना। तो आज फाइनली एक छोटा सा राइड, और उसके साथ हम लोग एक छोटा मीटअप करेंगे अर्ली मॉर्निंग राइड करके। एंड एनीवेज, दिस इज द न्यू ट्रेल फॉर मी। वाओ, riding Xpulse is fun on road, on off-road, complete saddle. कौन जाएगा पहला? भाई रैली किट का। हाँ, ये लंबा है, अच्छा खासा है। नॉबिस का अच्छा प्रयोग होगा अभी आज। पूरा गंदा होगा गाड़ी अभी। निकल जाएगा ना। बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़्यादा स्लो से आगे, इजीली। हाँ, नाउ करण इज गोइंग। हाँ, इट्स ओके, नॉर्मल है। बट नीचे पैर नहीं रखना है, नीचे पैर रखे तो पूरा कीचड़। इजी। किसको? क्या बात कर रहे? सीरियसली? भाई मौत का कुआं? क्यों है ऐसा? क्यों ऐसा? वो ब्रेक फ्लूइड चेंज करने वाला रहेगा टॉप अप। अच्छा, इसके लिए। पीछे का? के बाद एकदम चिल होगा। पीछे का नहीं है। अरे यार, आराम से चलो फिर। चलो, ये होता है ऑफ रोडिंग। स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये लो। बस कीचड़ में पैर नहीं रखना है मेरे को। अच्छा वेलकम किया इधर, अच्छा वेलकम हो गया अपना। अर्टिगा भी ऑफ रोड कर रहा है भाई।
गया गया, अटक गया, पीछे लेगा तो जाएगा वो। हाँ सुना बात, एक्सेलरेट, दे 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 दे, खींच, गया। Easy, easy, easy. KTM versus Xpulse. बारिश अभी स्टॉप हो गया, तो जो स्लज बना था वो काफ़ी कड़क हो चुका है अभी। ऑफ रोडिंग में कैसा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नॉबिस होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं, बट इट्स ओके। एक्सपल्स पे इतना तो मैनेज हो सकता है इजीली। वाह, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। Oh, very easy, very easy. Who will go first? Oh, wow. At the end, सीधा है कि ऊपर है? ऊपर। वाह भाई मस्त है यार, देखना। नहीं नहीं भाई चलेगा, मॉर्वे मॉर्वे कंट्रोल आ गया था यार, बहुत औसम है। वो माउंटेन वाला यही है क्या? अच्छा, वाह, दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रू मैन। आफ्टर लॉकडाउन ऐसा कोई राइड हो, वाह, ब्यूटीफुल लेक। एंड है, तने थोड़ा आगे लेना गाड़ी, थोड़ा लेफ्ट में ले। हाँ एकदम आगे लेके चल, उधर घुमा सकते ना। गणपति बप्पा, एक नंबर ना भाई। वाह क्या ब्यूटीफुल यार, मजा आ गया।